আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমরা এলাম একটা জায়গায়। তো অনেকদিন ধরে দিবার পারি না, হয়তো মনটা খুবই খারাপ। তো আমরা এলাম আজকে ফেন্সি বাজার কিছু মাল করার জন্য একটা দোকানে। তো দোকানের নাম দামনে করে দেখানোর জন্য চেষ্টা করবো। এটা হলো দোকানের নাম, তো সাইনবোর্ড। अभी दुकान का भी তো एडवर्टाइजमेंट আপনারা যদি কেউ আসেন, এখানে ভালো ভালো মাল কম দামে পাওয়া যায় ডিসকাউন্টের সাথে। তো আহেন, আমরা কিছু দেখার জন্য চেষ্টা করবো। আর আমরা যে জিনিসগুলো আমরা বিতরণ করবো আজকে থেকে, ওই জিনিসগুলো আমরা মার্কেটিং করবো। তো আপনাদের মার্কেটিং এর সাথে বনে রাখেন। আহেন, तो आहन आपको बंगाली बोल पाएगा? तो भैया दुकान आपका ही है क्या? हाँ, दुकान मेरा ही है। बंगाली बोलने आता है आपको? बंगाली थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत बोल सकता है, बाकी अच्छा हिंदी में अगर बोले तो আমি কিছু কম্বল নেব, কম্বল নেওয়ার জন্য আসছি। ঠিক আছে, পাই যাবো আপনি। তো আমরা ইউটিউবার লোক, তো আমরা লোকরে কিছু দেওয়ার জন্য চেষ্টা করি যারা। তো আমি একটা তো অল্প কথাতেই শেষ করব, কথা কি বেশি দাম ধরবেন না, ঠিক আছে? তো আমি ওই রাস্তায় যারা ডোনেট করব, রাস্তায় যারা থাকে, দরিদ্র অসহায় যারা থাকে, রাতের বেলা পড়ে থাকে, তাদেরকে দেওয়ার জন্য। তো আমার কিছু মাল দেখান। আপুনি এটু চাব পাৰে, এটু সিঙ্গেল সাইজ আছে, এটু চাওক আপুনি। আচ্ছা, এটু গৰম হ'ব। আচ্ছা গরম হব। হ্যাঁ, এটু গৰম হ'ব। আৰু ইয়াতে আৰু ডাঙৰ লাগে তো আপুনি এটু ল'ব পাৰে। এটু 150 টকাত আছে, এটু চাওক। আচ্ছা আচ্ছা, মোৰ লগত ইয়াতে আপুনি 100 টকা তার মানে এটু আমার মিডিয়াম সাইজের মাল লাগে। হ্যাঁ, বিশেষ কথা কি আমি দিলে তেওঁলোকক এনেকুৱা মালো দিব পাৰো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এনেকুৱা মালো আমি দিব পাৰো। দর্শক, আমরা এই বস্তুগুলা দিলেও দিবার পারি, কিন্তু তারা তো যত্ন করে রাখতে পারবে না। हाँ वो लोग को जो हम देगा, हाँ, लेकिन वो तो हम संभाल के रख नहीं पाएगा। बिल्कुल। एक दिन में 2 दिन यूज करता है, फेंक देता है। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए हम दे नहीं पाएगा, क्योंकि देने के बाद में वेस्ट हो जाएगा तो क्या होगा। बिल्कुल, ये जरूर वो लपेट के रख देगा। आराम से ये रख पाएंगे आराम से, ঠিক না? ও ঠিক গায়ে জড়িয়ে রেখে দেবে এটা, কিন্তু এই জিনিসটা রাখতে পারবে না। ঘর থেকে আমরা এই জিনিসটা দিতে পারবো না। যে দরিদ্র অসহায় যারা আছে, ঠান্ডা সিজনে কিছু কিনতে পারতেছে না, আমাদের যদি জানায় তবে আমরা এই জিনিসগুলো তাদেরকে ডোনেট করতে পারবো। ঠিক আছে তাই তো? তো আমার জন্য 30 পিস মাল আজকের জন্য পেক করুন। ঠিক আছে, আপনার কি একটু 150 টাকা প্যাক করি। একটা দেখেন, আমি দামাদামি করতে আসিনি, আমার জন্য ভালো মাল। মোর তো হোলসেল আছে, রিটেল নাই। আপনি যিমান পিস লাগে ইমান পিস পাই যাব। আপনি 1 পিস ললে একদম, আপনি 100 পিস ললে একদম। আচ্ছা, তো আমি দামাদামি করব না। তো আমি আসছি একজনের দেওয়ার জন্য, যার জন্য ওইগুলা জিনিস আমি দামাদামি করি না। ঠিক আছে, তো আপনি কি করবেন, হয়তো আমার যেটা আপনার যেটা দোকান রুলস আছে, তার থেকে পারলে আপনি 2 টাকা কম রাখেন। তো আপনি মালটা প্যাকিং করে দেন, আমি দামাদামি করব না। আমাকে 30 পিস মাল লাগবে। ঠিক আছে, আপনি ইয়াতে পাই যাব। रेडी हो गया मेरा कमाल, रेडी हो गया। रेडी हो गया, रेडी हो गया। बिल कंप्लीट बन चुका है। बिल कंप्लीट बन गया। रेट कम करके लगाया ना आपने? हाँ, एकदम जो बेस्ट रेट है वही आपको लगा। हम किसी को दे रहा है। हाँ हाँ हाँ, जो हम तो किसी को दे रहा है, देने का कुछ खराब होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। जो रास्ता में सोते हैं, उनका कोई कुछ घर नहीं है, रहने का मकान नहीं है, फुटपाथ में सो जाता है, हम उसको दिलाता है। तो देने का कुछ खराब होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर बोलिए खराब होगा तो बोलिए, हम बंद कर देंगे। ना ना ना, बहुत अच्छा चीज है और आपको ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई। जो हम इधर ये जो हम दूसरा को दे रहा है कंबल, फुटपाथ वाला को देने का खराब होगा क्या? बंद कर दो। क्यों बंद करना है? तो कुछ खराब होगा तो कोई दादा को पूछेंगे, दादा हम जो दे रहा है दूसरा को, देने का कुछ खराब होगा क्या? आराम से दीजिए। कुछ अन्याय हो रहा है क्या अन्याय करिए तो उनका हम कुछ गलत कर रहे हैं? जी देखिए, हम जो ये कर रहा है हमारा खुद का मेहनत का पैसे से कर रहा है, किसी न देने वाला पैसे है। इस पैसे में कुछ गलत नहीं है। हम दिन भर रोजगार करते हैं, रात में हम लोग इस बांटते हैं। भला हो रहा है उससे खराब। बात सही है। तो ठीक है, तो ये दादा को पूछेंगे, आपका ये फैंसी बाजार में कौन गली में दुकान है? मेरा फैंसी बाजार में SRCB रोड में है, बाजोरिया मार्केट के बगल में अशोका एंटरप्राइजेस। हम लोग यहाँ पे बेडशीट, ब्लैंकेट, शॉल, साड़ी सब कुछ बेचते हैं। ब्लैंकेट भी हर वैरायटी है, 100 रुपए से स्टार्ट करके आपको जितने रुपए तक चाहिए वो सब मिल जाएगा हम लोग के पास। तो आप लोग कभी भी आ सकते हो यहाँ पे। शॉप इनफैक्ट संडे को भी खुला हुआ रहता है फॉर सीजन, 2-3 बजे तक। आपका दुकान का नाम बोल दीजिए। अशोका एंटरप्राइजेस। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम अमित जैन है। अगर कोई भी क्वेरी, अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट रहती है या कुछ भी रहती है, आप भैया के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल। आपका फोन नंबर बोल दीजिए जरा स्लो करके। मेरा फोन नंबर है 986427
0164446। তো দর্শক বন্ধুরা শুনলেন সবকিছু, আপনারা যদি ভালো লাগে আপনারা আইবেন এখানে মার্কেটিং করার জন্য। যারা কম্বল ব্ল্যাঙ্কেটের জন্য যারা মার্কেটিং করেন এখানে আসবেন, ভালো ভালো মাল পাওয়া যাবে। এই দেখেন এই যে দাদারা দেখেন মাল কেনার জন্য আসছে। তো এদিকে দেখেন, এই যে এদিকে দেখেন এরা অনেকে মার্কেটিং করতেছে। তো দোকানটা খুব অনেকটা ভালো, ভালো কম রেটে, হয়তো ভালো কম ডিসকাউন্টে এরা মাল বিক্রি করতেছে, অনেক ভালো। ভালো লাগলে ভিডিওটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, ফলো দিয়ে আমাদের পাশে থাকবেন, যাতে আমাদের কাজগুলো আপনারা দেখতে পারেন। আর যদি ফলো না দেন আমাদের ভিডিওগুলো আপনারা পাবেন না।